जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखो एसएससी जीडी जेटा रोचे एसएससी जीडी कनेस्टेबल आपंकर 2025 मसीह आपने 25,000 प्लस वैकेंसी आपने देखापी पाई आपण मानकर ऑल इंडिया बेसिस फॉर्म फिलअप करते मेल और फीमेल फॉर्म फिलअप करते जहाँकि तार एग्जाम थिला आपन 2026 मसीहार फेब्रुआरी सीबीटी एग्जाम होगापाई थिला किंतु वर्तमान गोटे एसएससी तार साइट रे बर्तमान नोटिफिकेशन जारी करिछि जहाँकि बहुत भल नोटिफिकेशन जारी करिछि आपण मानकर जे सीबीटी एग्जाम होगापाई जाउछि डीबीटी एग्जाम होगापाई जाउछि फेब्रुआरी सेति पई आपण मानको गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आपण नोटिफिकेशन आछि जहाँकि रहउछि आपण स्लॉट बुकिंग कोन ना स्लॉट बुकिंग होउछि आपण मानकर सीबीटी एग्जाम जे आपण फेब्रुआरी 28 रे होबो ता पूर्व जो पिला माने आपण एसएससी जीडी कनेस्टेबल फॉर्म पकिचंती से माने आपण एसएससी जीडी रो साइट को जाइए आपण मैंने केमिति एप्लाय माने स्लॉट बुकिंग करेंगे और ता डिटेल्स पर मुझे आपको ये वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देदेवी और आपण मैंने जदि स्लॉट बुकिंग न करती तेज आपन असुविधा हम कहीं जदि आपण मैंने स्लॉट बुकिंग न करती तेज आपण मैंने फॉर्म टी पकईले आपण मैंने एग्जाम ठू माने वंचित हेबे। तेणु डिटेल्स पके आपण मानको ई वीडियो मात्र संपूर्ण तथ्य देबी। आपण मानको कोनोसी कंप्यूटर सेंटर को जीवा पई होबनी आपनको निज मोबाइल बसी घरे बसी कि आपण माने स्लॉट बुकिंग करि परिबे निज इच्छा हिसाब रे आपण जेउ दिन फ्री अछंती आपण माने जेउ टाइम रे नेबे अर्थात आपनको शिफ्ट 1 नेबे कि शिफ्ट 2 नेबे कि शिफ्ट 3 नेबे समस्त डिटेल्स आपण मानको ई वीडियो मात्र संपूर्ण तथ्य दे देबी एवं आपण माने केमिति बुकिंग करिवे ता मध्ये डिटेल्स पर वीडियो मात्र संपूर्ण तथ्य दे देबी। जदि प्रथम थर पई हम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए और ता पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए कारण आम अपलोड कर समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़ी आपने सर्वप्रथमे देखापी पाइबे। आसतु डिटेल्स पर आलोचना करिया कौन सब रोचे आप नोटिफिकेशन आसी एसएससी जीडी आप सेल्फ सॉल्व सेक्शन 2026 आसी आप फास्ट कमिंग जे आसी वर्तमान 2026 आपन एसएससी वेबसाइट रे आपण माने जाइकी बुकिंग कर परिबे आपन एसएससी कनेस्टेबल पाई जे फॉर्म टी पकिचंती आपन स्लॉट बुकिंग करि परिबे। जदि स्लॉट बुकिंग न करचंती आपण माने एथे आपण माने एसएससी जीडी रे प्रिपरेशन होइतेबे आपन एग्जाम पाई प्रिपरेशन होइतिला मध्ये आपण माने जदि स्लॉट बुकिंग न करचंती आपण माने एग्जाम टू वंचित हेबे आपन सपनटी स्वप्न ही रहिजो। तेनु आपण मानको स्लॉट बुकिंग करिवार अछि तेनु स्लॉट बुकिंग मध्ये केमिति करिवे ता मध्ये मु आपनको डिटेल्स रे ई वीडियो मध्ये देखि दोछि। देखंतु एटे एसएससी स्लॉट बुकिंग जे आसी प्रीव्यू माने प्रीव्यूटा केमिति रहिबो ता मध्ये मु आपनको डिटेल्स पर देखि दोछि। देखंतु एसएससी स्लॉट बुकिंग पाई आपण 2026 रे वर्तमान आसी एथिरे आपनको किछि आईडिया मध्ये मु आपनको दे दिछि तापर आपनको तार ऑफिशियल साइट को नेकी आपनको देखि देबी। आगे प्रथम कौन करेंगे ना आप ऑफिशियल साइट को जी स्लॉट बुकिंग लिखा जाइए स्लॉट बुकिंग पर से की उपर क्लिक करेंगे क्लिक उपर आपको एग्जाम स्टाटस आसो मोड सेक्शन आसो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आसो और स्लॉट बुकिंग टी हो बुझीपारे यहाँ रोचे तार सर्ट फॉर्म टी तापर आसतु मुझे आपको डिटेल्स पर देखीदेवी और वीडियो माध्यम देखीदेवी पूरा आपने केमिति बुकिंग करेंगे ता आपको डिटेल्स पर देखीदेवी। तेणु गोटे गोटे लाइक कर दिंतु और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलु नहीं कहीं आपको सांगसाथी एमती निज घरे बसिक निज मोबाइल स्लॉट बुकिंग करदे। आसतु डिटेल्स पर आपको देखीदेवी। आसतु ये प्रथम रहा एसएससी जीडी कनेस्टेबल स्लॉट बुकिंग थी से आपको एग्जाम नेम हो एसएससी जीडी माने एग्जाम 2026 थी स्लॉट सेक्शन मोड को जी ऑनलाइन प्रक्रिया को एवं आपनकर ऑफिशियल साइट रोचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी रोचे एप्लिकेशन मोड रोचे आपनको सीबीटी 1 रे होबो एवं ऑफिशियल साइट रोचे एसएससी nic.in साइट की जिबे एवं सेथरे स्लॉट स्टेटस ऊपर जिबे एवं सेथरे क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपन मानको स्लॉट बुकिंग टी आसतु मुझे देखी दूसरी आपने केमिति करेंगे। देखो आगे बुझी दूसरी आपको ऑफिशियल साइट को लेकिन आपको देखीदेवी स्टेप हिसाब से मुझे स्टेप बाय स्टेप बुझीदेवी जहाँकि आपको निजे मध्य जाकि आपने स्लॉट बुकिंग करेंगे। देखो ये रोचे एसएससी जीडी स्लॉट बुकिंग आपने प्रथम स्टेप हूँ विजिट दी ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट हूँ ssc.nic.in साइट की जीवे तापर आपण होम पेज को जीवे तापर लास्ट अपडेट सेक्शन बा क्लिक एसएससी जीडी स्लॉट बुकिंग 2026 ऊपर क्लिक टे करिवे। बुझंतु
ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଆଗେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ SSC NIC ଡଟ୍ ସାଇଟ୍କି ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଯିବ ଅପଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ସେଥିରେ SSC GD ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ନ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ SSC GD ଲଗ୍ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଜ୍ ୟୋର SSC GD ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ଟି ଆସିବ। ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନେବେ, A କି B କିମ୍ବା C, ଆପଣ 9ଟାରୁ ନେବେ କି 1ରେ ନେବେ କି 5ଟାରୁ ନେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ସିଫ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କେତେ ଦୂରରେ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ମେକ୍ ୟୋର କନଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ସ୍ଲଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଦେଉଛି, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କି ଯିବେ। ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିକ୍ ଦି SSC GD ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ 2024, এইটা ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ SSC GD ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିରେ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ୍ଲିୟରିଫାଇ କରିଦେବ ଏକ୍ଜାମ SSC GD ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ନେବେ ତାହା ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ସିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଡେଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ମେନ୍ କଥା ରହୁଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେବେ ରହୁଛି ନା 23 ଫେବୃଆରୀ। 23 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି କ'ଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି। ଏମିତି ଗୁଗୁଲକୁ ଆସିବେ। ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖିବେ SSC.NIC ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ରହୁଛି ତାର ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି। ଏଇ ମେନ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ସାଇଟ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେବେ ଏଇଠି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପଚରଟା ଏଇଠି ପୂରଣ କରିବେ। କ୍ୟାପଚର ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଶୋ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରିଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ଶୋ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜର ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାପଚର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ଟା ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି 23 ତାରିଖ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ 23 ଫେବୃଆରୀ ଦେବେ ବା 28 ତାରିଖ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 28 ତାରିଖ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ A ସିଫ୍ଟ କିମ୍ବା B ସିଫ୍ଟ କିମ୍ବା C ସିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ହେଉ, କଟକ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର SSC GD ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଫ୍ଟ এই ସ୍ଲଟ୍ ଯଦି ବୁକିଂ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ
କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ହିସାବରେ ବୁକିଂ କରିଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିବେ ବା କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବନି, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବି ନ ଜାଣିଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟର ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।